Let's go. We can. Why not? We're waiting. फ्रेंड्स जीवन सारा आम एमती एक वस्तु व्यक्ति को अपेक्षा कर चली जहाँ विषय आम किसी जाने यही आम अपेक्षा कर गोटे दिन मरीजा किंतु आम अपेक्षा करिया छाड़बानी से आसू बा न आसू आम अपेक्षा करिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आम डिस्कस करिया वेटिंग फॉर गॉडॉट बाय सैमुअल बेकेट, रिटन इन 1948, पब्लिश्ड इन 1952 इन फ्रेंच लैंग्वेज। तो प्रथम यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज लिखाई पर सैमुअल बेकेट ताको इंग्लिश रे ट्रांसलेट करथिले। फ्रेंड्स, सैमुअल बेकेट 20th सेंचुरी जन बहुत प्रसिद्ध लेखक थिले। तांकर लेखा बहुत मॉडर्न राइटर को मध्य इन्फ्लुएंस करिछि। आज मध्य सैमुअल बेकेट बहुत प्रसिद्ध अटन निजर एब्सर्ड प्ले पई एवं तांकर लिटरेरी वर्क पई 1969 रे तांको नोबेल प्राइज मध्य मिलिथिला। Friends, Waiting for Godot गोटे 2-actor tragic comedy play that comes under theatre of absurd। तो जो absurd टर्म को बुझिया पे हेले आमे ब्रीफली और हिस्ट्री की जाबा पड़ियो। आपण मन तो जानती थिएटर को समाज आईना बोली कुहा जाए। तो समाज रे जा हुए ता रिफ्लेक्ट हुए थिएटर रे 1945 रे द्वितीय विश्व युद्ध परे सारा पृथ्वी रे एक निराशार छाया खेली जाइतला। मनीष निजर जीवन को होपलेस और मीनिंगलेस बोली भावुला। तो मनीषर ये होपलेस और मीनिंगलेस को थिएटर माध्यम प्रेजेंट करने थिएटर ऑफ एब्सर्ड साहाय्य निगला। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड कौन हुए, मनीषर जो एक्सटर्नल एक्शन बदल रे तार जो इनर माइंड बा इमोशन को देखापी चेष्टा करागला। कारण मनीष बाहर तो एमती नॉर्मल देखा हेले ता मनरे जो दुख कष्ट और निराशा थिला ताकू एब्सर्ड थिएटर फोकस कला। आउ ये वेटिंग फॉर गॉडॉट गोटे ट्रूली एब्सर्ड प्ले। एथरे कौन सी इमोशन स्टोरी बा प्लॉट आपन को मिलिबो नाही। एथरे मीनिंगलेस यूजलेस डायलॉग को बारंबार रिपीट करा जाउची जार स्टार्टिंग बा एंडिंग किसी बुझा ही पड़ुनी। एथरे किसी कॉमेडी बा ह्यूमर देखा सहित बहुत सारा मीनिंगलेस इलॉजिकल आपन को मिलिबो। कैरेक्टर मानको एक्टिविटीज बहुत वियर्ड एवं बोरिंग लागि पारे। फ्रेंड्स, एथरे दि जण कैरेक्टर अछंती एस्ट्रागन आ व्लादिमिर। से माने एक अजणा अचिन्हा जगार रास्ता कड़रे कोनोसी गॉडॉट रो अपेक्षा करिसेंती। ए गॉडॉट किए जानि नाहंती। एई जगार ही ताऊ काई अपेक्षा करिसेंती जानि नाहंती। जहा को अपेक्षा करिसेंती से आसीबो कि नाही जानि नाहंती। ता विषय कौन सी इनफॉरमेशन नाही किंतु कौन सी मते ताको अपेक्षा करी ही चली। आ से अपेक्षा करिया समय रे से खाऊचंती सोउचंती बुलुचंती खेलुचंती झगड़ा करूचंती परस्पर सहित गाली भी दउचंती परस्पर को एमिति सुइसाइड करे पे जाउचंती। थ्रू आउट द प्ले आपन को एमिति लागिबो अपेक्षा करिवा छड़ा तांका पाखरे किछि काम ही नाही। अपेक्षा करिवा ही तांकर काम। ठीक अच्छे। तो ये आपण मान कौन लगुच एक अजणा अचिना जगार कौन सी वस्तु व्यक्ति को से अपेक्षा कर विषय कौन सी इनफॉरमेशन ना कि अपेक्षा कर ही चली। आपण मान कौन लगुच लेट मी टेल यू। एक्चुअली मॉडर्न जुगे आम समस्ते गोटे गॉडॉट रो अपेक्षा करिछे। आमर पूरा जीवन केवल ताको पाइबारे ही चली जाउची। तो ये गॉडॉट किए कौन है पारे? परफेक्ट लाइफ, परमानेंट हैप्पीनेस और गॉड कंफ्यूज, राइट? मी टू। फ्रेंड्स, जीवन सारा आम एमती एक वस्तु आ व्यक्ति को अपेक्षा कर चली जहाँ विषय आम किसी भी जाने से आसब ना नाई जाने किंतु गोटे आशा नहीं आम अपेक्षा कर ही चलीचे एमती एक वस्तु आ व्यक्ति जहाँ आम जीवन को सुधारी दब एवं आमको ये दुख कष्ट और अर्थहीन जीवन मुक्ति मिल जाव। यही आम अपेक्षा करी गोटे दिन मरीजा किंतु आम अपेक्षा करिया छाड़बानी से आसू बा न आसू आम अपेक्षा करिया। तेबे चलतु अपेक्षा करिया। आई मीन स्टोरी आरंभ करिया। तो फ्रेंड्स, स्टोरी आरंभ करिया पूर्व यार कैरेक्टर विषय आम किसी इनफॉरमेशन हो जहाँद्वारा स्टोरी बुझिया सहज हम बिकज इट्स क्वाइट सिंबलिक प्ले। फ्रेंड्स, एथरे ऑल टोटल 6 कैरेक्टर अछंती। एस्ट्रागन, व्लादिमिर, पोजो, लकी, द बॉय एंड गॉडॉट। ठीक अच्छे। द एस्ट्रागन इज ए लीड कैरेक्टर बट विदाउट व्लादिमिर ही इज हेल्पलेस। Vladimir is also lead character. He is
very matured and responsible. Pojo ହଉଛି rich cruel person. Lucky the slave of Pojo. The boy is the messenger of Godot. Godot is unseen unknown. ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେରେ ଦେଖୁନେ ବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନେ। फ्रेंड्स आक्ट 1 आरंभ हो दी जन क्यारेक्टर को लेकिन व्लादिमिर एस्ट्रागन संध्या समय कौन सी अजणा जगार रास्ता कड़े से माने गोटे थुंटा गछ मूल अपेक्षा कर गडटर गडट किए बसुना व्यक्ति जानी ना कि से अपेक्षा कर चली अपेक्षा करने छड़ा पाखे किसी काम ही ना तो करेंगे कौन एस्ट्रागन निजर जोता खोलिया चेष्टा करुच्ची व्लादिमिर निजर टोपी बारंबार खोलिकी देखुची आ व्लादिमिर एस्ट्रागन को पचारुची तुम के बाइबल पढ़ीच एस्ट्रागन कहूँ होली लैंड किसी कलर्ड मैप मोर मन पड़ुची पुणी व्लादिमिर कहूँ जीसस दिज चोर को फांसी दि जाता कि गोटे चोर खसी पलैला एक कौन सत एस्ट्रागन साइलेंट रोचे आ कड़े जाऊर देखा किंतु व्लादिमिर ताको रोकी दौची एवं कहूँ आम गडटर अपेक्षा करें एटी से भितर जुक्ति हो जाऊँगी जे जो जगार से अपेक्षा कर जगह सठिक जगह तो अपेक्षा करने सठिक समय तो अपेक्षा करने टिके समय पर एस्ट्रागन से शोई पड़ुची किंतु व्लादिमिर ताको शोया दौनी से कहूँ ता बिना से बहुत एका एका फिल करुच्ची तो से चेईकी रहू बोली एस्ट्रागन निदर उठा पर निज स्वप्न विषय कहवाई चाहूँगी किंतु व्लादिमिर ता स्वप्न विषय जानापी इंटरेस्टेड ही नुह से पाखे किसी करने ना तो करेंगे कौन व्लादिमिर पुणी कहूँ आम गडटर अपेक्षा करवा एस्ट्रागन पचारुची आम अपेक्षा करवा कौन व्लादिमिर कहूँ कि ना बस अपेक्षा करवा एस्ट्रागन कहूँ चल आम गचर फांसी देदेवा ना कौन कहूँ से मैंने जाऊँ फांसी देवाई किंतु से मैंने कन्फ्यूज हो जाऊँ प्रथम किए फांसी दब तो तापर से मैंने फांसी दबार आइडिया रिजेक्ट करिकी पुणी से गडटर अपेक्षा करने डिसाइड कर एस्ट्रागन भोक लगुच तो व्लादिमिर गोटे गाजर दौर खायापी ए भितर कि समय चली जाइए दूर बाट गोटे चित्कार शब्द शुभुची फ्रेंड्स ये आउ दु जन क्यारेक्टर एंट्री होती जन हूँ पोजो आ लकी पोजो लकी को गोटे लंबा रसी रे बेक को बांधिकी पशु भली टाणी टाणी आणुची कारण पोजो हूँ मास्टर लकी हूँ तार स्लेव बा चाकर पोजर लगेज को क्यारी करके लकी नहीं आसूची एस्ट्रागन पचारुची पोजो को तमें गडट कि पोजो निजर परिचय दौची मु पोजो या कहीकि से रस्सी लंबा रस्सीटा को टाणी दौची जहाद्वारा लकी बेकर से बंधा होता रस्सी झिंकी हो जाऊँगी तो से तारियाड़े टाणी होगी घोषाड़ी होगी आसूची लकी की पोजो बारंबार पिग बा घुसुरी बोली डाकुची लकी पोजो पाए गोटे स्मॉल चेयर बा स्टूल सहित किसी चिकेन नहीं कि आसूची तो ये पोजो से चेयर उपर बसुची समस्त सामने से चिकेन खाई तार हाड़ लकी आड़ को फोपाड़ुची किंतु लकी एठी से चिकेन हाड़ खाऊनी तो से एस्ट्रागन कौन करुच्ची से जो हाड़ को गोटेकी से निजे खाऊची एस्ट्रागन पचारुची लकी ता लगे तले कहीं रखुनी कहीं से अजथारे से झुलेकी रखुची बेकरे पोजो कहूँ से रखी पारंता ही इज फ्री टू डू दैट किंतु मते से इम्प्रेस करने चेष्टा करुच्ची कारण मो पाखे बहुत सारा स्लेव अच्छा काले मु ता स्थान रे आउ क्या रखीदेवी से मत खुशी करने से चेष्टा करुच्ची आज लकी की मु नहीं जाऊँगी मार्केट सेल करने लकी सेल करने कथा शुणी नथिला जानी नथिला तो एबे शुणिया पर से कांदी पकाउची तो एस्ट्रागन ता पाखु जाइकी चुप करने चेष्टा करुच्ची तो उल्टा लकी एस्ट्रागन को बहुत बड़ा किक मारुची गोईठा मारुची तो ये एस्ट्रागन कांदिया को आरंभ करुची तो से मानक एंटरटेनमेंट करने पोजो लकी की कहूँ डांस करने तो से डांस करुची तो डांस कला बेले लकीर जो टोपी बा हैटा खसी पड़ुची पोजो कहूँ बिना हैट रे बा टोपी रे से किसी भी चिंता भी करि पारेनी तो व्लादिमिर ता टोपीटा ता मुंडे रखी दउची तो ये से भाबार अभिनय भी करुची
ତ ସେ ତାର ଅଭିନୟ ଦେଖିକି ଏମାନେ ବହୁତ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏହାପରେ ପୋଜ ଆଉ ଲକି ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ଲାଦିମିର ତାକୁ ପୁଣି ରୋକି ଦେଉଛି ଏବଂ ମନେ ପକାଉଛି ଆମେ ଗଡ୍ରଟର ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ। ତାପରେ ଦ ବୟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ବୟ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ ଗଡ୍ରଟର ମେସେଜ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ କହୁଛି ଗଡ୍ରଟ ଆଜି ଆସିପାରିବେନି, କାଲି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଦ ବୟ କହୁଛି ସେ ପିଲାଟି ଯେ ଗଡ୍ରଟ ପାଇଁ ସେ କାମ କରେ ଏବଂ ଗଡ୍ରଟ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମାଷ୍ଟର। ଏହା କହିକି ସେ ପଳାଉଛି। ଏଠି ପୁଣି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ ଭ୍ଲାଦିମିର ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନା ପଳେଇବେ। ତାପରେ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ରଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଠି ଆକ୍ଟ 1 ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଆକ୍ଟ 2ରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ ସେମ୍। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ମିନ୍ସ ଦ ପ୍ଲେସ୍, ଦ ଟାଇମ୍, ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ ସେମ୍, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଚେଞ୍ଜ। ସେ ଯେଉଁ ଗଛ, ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଗଛରେ କିଛି ପତ୍ର କଅଁଳି ଆସିଛି। ତ ଏଠି ଭ୍ଲାଦିମିର ଗୀତ ଗାଉଛି, ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ କହୁଛି କାଲି ରାତିରେ ବିନା କାରଣରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ ପଚାରୁଛି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଭ୍ଲାଦିମିର କହୁଛି ଆମେ ଗଡ୍ରଟର ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୋଜ ଆଉ ଲକି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛି ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାର କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ସେ ପୋଜ ଲକି କିଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗା ତା ପାଇଁ ନୂଆ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ ଦେଖୁଛି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଗତ ରାତିରେ ଲକି ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କିକ୍ ମାରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲା। ତ ସେ ଗୋଇଠାରେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେ ଘା ଦେଖିବା ପରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ଗତ ରାତିରେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମନେ ପକାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନକୁ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତ ଭ୍ଲାଦିମିର ତାକୁ ଗୋଟେ ମୂଳା ଦେଉଛି। ଆକ୍ଟ 1ରେ ଗୋଟେ ଗାଜର ଦେଇଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ମୂଳା ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା ଲକିର ଟୋପି କି ଧରିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ ଭ୍ଲାଦିମିରକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ଭ୍ଲାଦିମିର ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛି ସେ ଟୋପି। ତ କୌଣସି ମତେ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଜ ଆଉ ଲକିର ପୁଣି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ପୋଜ ଆଉ ଲକିଙ୍କ ଏଠି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କାରଣ ଏଠି ପୋଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଲକି ଡମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଟ 1ରେ ସେ ଯେଉଁ ରସି ଥିଲା, ସେ ରସି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଟ 1ରେ ପୋଜ ହାତରେ ହଣ୍ଟର ବା ଚାବୁକ ଥିଲା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଆକ୍ଟ 1ରେ ପୋଜ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଲକି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଥିଲା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଏଠି ଲକି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ଆଉ ପୋଜ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ଆକ୍ଟ 1ରେ ପୋଜ ଲକିକୁ ବହୁତ କ୍ରୁଏଲ୍ ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଲକି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ଲକି ଏଠି ଭ୍ଲାଦିମିର ଆଉ ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନକୁ ଦେଖିକି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ରହିଯାଉଛି। ତ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବା ପୋଜ ଲକି ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଭ୍ଲାଦିମିର ଯାଉଛି ପୋଜକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଉଠୁ ସେ ନିଜେ ବି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପୁଣି ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ ଯାଉଛି ଭ୍ଲାଦିମିରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ତ ସିଏ ବି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଏଠି 4 ଜଣ ଯାକ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ ସେଥିରୁ ଉଠିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ଲାଦିମିର ତାକୁ ରୋକି ଦେଉଛି ଏବଂ ମନେ ପକାଉଛି ଯେ ଆମେ ଗଡ୍ରଟର ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲ ଆମେ ପୋଜକୁ ଉଠେଇଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୋଜକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଜ ପଚାରୁଛି ତମାନେ କିଏ। ତାମାନେ ଏଠି ପୋଜ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି ଭ୍ଲାଦିମିର ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ କିଏ ବୋଲି। ତା ସହିତ ସେ ଟାଇମ୍ ପଚାରୁଛି, ଯେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା। ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ କହୁଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ। ଭ୍ଲାଦିମିର କହୁଛି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍। ତ ଏଠି ପୁଣି ଭ୍ଲାଦିମିର ପଚାରୁଛି ତମେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କେବେ ହେଲ ଆଉ ଲକି ଡମ୍ କେବେ ହେଲା। ପୋଜ କହୁଛି ଏ ବେକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୂକ, ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଡମ୍। ଏହା କହିକି ସେ ଦୁହେଁ ପୋଜ ଆଉ ଲକି ସେଠୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ଲାଦିମିର ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ ପୁଣି ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଷ୍ଟ୍ରାୟନ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ଲାଦିମିର ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଠି ପୁଣି ଦ ବୟ ସେ ପିଲାଟିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ସେ ନେଇକି ଆସିଛି ଗଡ଼ର ମେସେଜ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆସିଛି, ଏ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଥିଲା, ସିଏ ନା ଇଏ ଆଉ କିଏ ଏକଥା କିନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ସେ କହୁଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଦ ବୟ କହୁଛି ଗଡ଼ଟା ଆଜି ଆସିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ଆସିବେ। ଏଠି ଭ୍ଲାଦିମିର କହୁଛି ତମେ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବନି ଯେ ଆମକୁ ତମେ ଦେଖିନ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛ ବୋଲି। ଏହାପରେ ସେ ପିଲାଟି ପଳଉଛି ସେଠୁ। ଏଷ୍ଟ୍ରାନ କହୁଛି ଚାଲ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇବା, କିନ୍ତୁ ଭ୍ଲାଦିମିର ତାକୁ କହୁଛି ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରହି ଗଡ଼ର ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉନି, ସେମାନେ ପୁଣି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫାଶୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଷ୍ଟ୍ରା ନିଜର ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବେଲ୍ଟ ବାହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବେଲ୍ଟ ଏତେ ବି ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଓଜନକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିବ, ତ ସେ ବେଲ୍ଟଟା ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସେ ନିରାଶ ହେଇ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ଲେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ପ୍ଲେର ଥୀମ୍ ସମରି ହେଉଛି ୱେଟିଂ ଫର୍ ଗଡଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଆବସର୍ଡିଜିମ୍, ନିହିଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ वी आर बीन वेटिंग फॉर समथिंग दैट नेवर कम्स, सेम लाइक गॉड, बट स्टिल वी वेट टू गिव अ होप टू मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस। ऑलराइट friends, thank you so much for your time. See you with another video and let me know how to feel about this play. Okay, till then keep smiling, take care and bye bye.